Wala kayong date ngayon? Gusto ba yun? Oh. Wala kasi. Memorize lang ng vocabs eh. Next lesson is place the verb.
Say, pwede magtanong, say. Ay, Pwede Tagalog, say. Nakalimutan ko kasi anong English eh. ano? Hero. Ano bang English ng hero? Na? Diba tanghalik yun? Ah, hi. Tagalog ko na lang, say, ha? Hi.
Sensei, Hi. excuse, ano yung hula, Sensei? Di ko mabasa ba? Banjo? Bago? Bago? Bango. Ay, bango. Bango. Thank you. Hi. Tapos na ako sa Hi. ay yung isa na hindi ko na alam kasi nakalimutan ko kasi katakana eh. Ewan ko kung ano ko morning. Di ba go in morning? Go in evening. Excuse me. Ito say hanggang 59? 59? Be? Ilang ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29 plus 29, 40, 58, 59. Ito lang hindi ko na alam. Itong sa tapan. Hi, tapos na minasang. 47 pa ko, Sensei. Number? 47. Hi. Dito sa mga vocabs na binibigay ko minasang, no, mas maigi na yung kaya nyo lang sagutan. Yung iba, kung hindi nyo kaya sagutan, wag nyo sagutan. Kasi kung hahanapin nyo lang din sa sa notes nyo, wala pa rin. Sagutan nyo lang yung kaya nyo sagutan. Tapos after class, tingnan nyo ulit, i-review nyo kung ano yung hindi nyo sagutan. Diba? Para malaman nyo kung ilan ng vocabs na kaya ang alam nyo na.
Gemma Sang tapos na, no? Si Maria Sang tapos na rin. Tama ba? Si AJ Sang na lang? Say, hindi pa ako tapos eh. Saglit. Ah, okay. Malapit na ako. Sa ano na ako? Female. Ay, female. Ano? Female? Jowa ba? Ganun. Basta jowa na. Kanojo? Ganun. Kanojo. Kanojo means she or girlfriend. Girlfriend. O to lover, di ba? May lover din yun, Sensei. Koibito. Basta mag-uyab din mo. Ang kanojo is dili na siya female. Girlfriend, di ba? Ang female is onna. Hindi. Di ba girlfriend yan? Ang girlfriend or she. Kasi pag female, iba naman yung female sa girlfriend. Kasi po ano po. Nasaan man eh? Ito rin eh. Itso ba? Ay, alam ko. Ito na yan. Ito. Ay, alam ko to. Nalimutan ko pa. Saan mo tapili mo? Teto, mainichi, tachi, chi. Ano? Every. Ano bang calculation? Every day. Bango. Wait.
Nakaharo ito. Iyan, mali lang sulat. Mas Kimas. Tama rin. Kimas. Panto. Ito mo dati. Hi, tapos na? Ay, okay na say. Hi, check natin minasak. Hi. Hi, AJ Sang, number 1, okimasu. To wake up. Hi, very good. Check nyo minasang ha, sagot nyo. Kung mali, mali. Hi, Maria Sang, number 2. Kimas to sleep. Hi, hi, number 3, Gemma Sang. To rest. Number 3, Hatarakimasu. Ha? Hatarakimasu? May pa yan. Ano yung hatarakimasu? Hi, minasang, ano yung hatarakimasu? To work. To work. To work, very good. Gemma Sang, number 4, Yasumimasu. Holiday. Holiday, very good. Ay, gomet. Mali, Yasumimasu. Means to rest. The rest, di ba? Oh, yun. Yasumimasu is to rest. Ang holiday is yasumi lang. Paano ito rest? Hindi yan nakalagay sa akin. Okay lang. Basta meron kang to rest. Hi. Ay, sudyat. Grabe, pang sure yun na imuha ba? Ay, AJ Sang, To study. basahin mo muna bago ang... Hi. Benkyo shimasu. Hi, to study. Very good. Maria Sang. Ano? Warimas to finish. Hi, warimasu to finish. Hi, Gemma Sang. Departo. Department store. Hi, very good. Hi, Jatsugi. Sunod-sunod na, AJ Sang, Maria Sang, tapos Gemma Sang. Genko. Bank. Hi, Ginko, Bank. Ano? Post office. Yobing Kyoku. Post office. Hi, sige. Toshukan. Library. Hi, sige. Ima. Now. Ima, ito pa. Napa isa. Nawala ko. Gosh. Dani. Basta lisod ba, mawala ka ba? Nawala. Dili lang. Nalalakbangan ako. Kasyong. Hi, unsa man na? Basaha. Yuju. Sukan. Jujutsukan. Hi, Bijutsu Kang. Wala ko nak-answer, sensei. Hi, minasaan ng Bijutsu Kang? Art Museum. Art Museum. Ay. Hi, AJ Sang. Ima. Now. Hi. Hang. Half. Hi, Hang. Half. Hi. Sige. Ako na. Hi. Nanji. What time? Hi, Nanji. What time? Nanfun. What minute? Hi. Ano ba to? Gozen AM. Hi. Gemma Sang. Asa. Morning. Hi, wala pa tayo sa asa. Ito pa. Google. PM or Hi. evening? PM. PM lang. Na, basta. Hi. Jatsugi.
Asa, morning. Hai. Pero, tanghaling tapat nilagay ko sa di ko Hiro. alam English niya ako. Hiro. Noon. Hiro. Noon. Tanghaling tapat nilagay ko sa Hai. Hiro means noon. Pwede afternoon, sensei? Hindi. Tanghaling tapat siya, di ba? Basta ito, hiro noon, tanghali. Tanghaling tapat nga, alas 12, ganun. Hai, Jat, sige. Euro. Evening. Hai. Or not. Hindi pwede niya. They say AM morning. O gosen. Pwede na. Ah? AM. Na may morning. Basta may AM. Oh, naa. Okay. Hai, Jat, sige. AJ Sang. Ototoy, wala ko yung sir, sensei. Sana utotoy. The day Minasang. before yesterday. The day before yesterday. Sa Bisaya, unsa? Ano ba? Manligad, adlaw. Di ba? Ligad, adlaw. Ay, Jat, Maria Sang. Say, paano yung tanghaling tapat ko ba? Okay. ba yun? Okay yan. Basta tanghali tapat sa Tagalog. Noon. Oh, Noon Noon. sa... English pala yun, nun pala yun. Ano, kino, yesterday. Ay, Gemma Sang, sige. Nihongo. Ego language. Nihongo? Ay, yung Ito pa, ego pa. ego language. Ano yung ego? English. Ego. English language. Hi, very good. Ay, AJ Sang. Kyo, today. Kyo, today. Ashta tomorrow. Hi. Gemma Sang. Talaga siya. Cute today. Juan. Asate. The day before yesterday. The day after tomorrow. English. Saan lagi ng English? The day after tomorrow or sa Bisaya, unsa? Sunod adlaw. Sunod adlaw, sunod ugma. Oh. Hi, AJ Sang. Kesa, wala ko yung answer, sensei. Kesa Minasang. This morning. Hi, this morning. Hi, AJ Sang Konbang. Konban. This evening. Hi. Hi, Maria Sang. Lunch break. Ano, Hiroyasumi. Lunch break. Running, right? Dili pwede lunch time. Pwede, lunch break, lunch time. Hiro Yasumi. Hi. Ikura, how much? Hi, very good. Ajat, sige. Ikimas. Go. Ano, ikimas? Go. To go. Ay. Hi, kimas? To go. To go. Hi, kimas na. Maria Sang, kimas? He must to come. Hi. Sige. Gemma Sang? Sabi na. Ang sali, Mauna na. Kaurimas, Kairi, mas. Kairimas. Na, wrong ko sinse, to baro man niya ko to return man din ta na. Hindi, Kairi mas is to go home or return home. Hi, AJ Sang, Modorimas. Modorimas. To return. Hi. Ko sa 34, no? Yatsugi, Maria Sang. Gakko school. Gakko School. Hi. Sopa, sopa, Hi. yeah, supermarket. Hi, very good. Supermarket, supermarket. Hi, AJ Sang. Eki. Station. Eki Station. Anong station? Train station. Train station, Eki, train station. Kasi meron ding bus station. Eki means train station. Hi, Maria Sang. Train station. Maria Sang. Station lang natin. Station, mali. Naman. Ha? Manis. Dapat ikit kalagay. Eki is train station. Hindi talaga. Ano yung lagay niyan sa station? Train station. Eki, train station. Kasi kung yung station minasang, Eki station, maraming station minasang, may bus station.
Train station. Ah. Di ba? Ang sa bus is basute. Bus stop. Basuki. Hi, Jatsugi. Maria Sang. Ano, hikoki. Airplane. Hi, very good. Hi, Gemma Sang. Pony, ship, Hi, Fune. Ship or boat. Hi, sige, AJ Sang. Densya. Wala ko answer. Ha, wala ka answer sa Densya? Nakalimutan ko si... Densya, perminti na ito na ginagamit ba? Minasa, ano yung Densya? electric train. Ha? Electric train? Ano? Di ba Electric train. electric train yun, say? Train! Ha? Electric train yun, say? Densya. Electric train sa inyong mata? Electric train. Train. Train! Di, lagi na pa electric ba? Matalag to. Ito ito ng mga papel. Pwede nga po na. Sige, kung ano na ito na electric, kay kaning den, kanji sa gen, sa kanji sa den is related sa electricity to eh. Yung sa, ano, sa Denki, gano'n? Hi! Okay. Diyan yan kinuha ang kanji. Pero ito minasang, automatic, then siya, train na yan. Wala na, ang train man minasang, siyempre pinapa at andar yan ng electricity. Lahat ng train. Kaya, then siya is train. Siyempre, tatanungin ka, then siya wa nandes ka, electric train des. Diba? Hi, Jat, sige. Ayan. Ako na, no? Gemma Sam. Ice tea, Jim Ah, pala. Asa. Chikatetsu. Basement. Hi. Underground. Underground. Chika is underground. Underground. Tama. Chika is underground or basement. Chikatetsu, subway. Yung Subway. yung sa may mga sasakyan doon sa Sa ilalim. Ganun. Hi, Jatsugi. AJ Sam. Shinkansen. Shinkansen. Sen. Hindi sin. Sen. Shinkansen. Bullet train. Hi. Maria Sam. Kaya ang sagot nun. Chikatetsu. Subway kasi sa akin. Subway. Wala, subway raw. Butang na ako. Subway. Yung underground. Say, Underground kasi is chika. Ah? Chika, underground. Okay, basement. Pero pag chikatetsu pala. Ayun. Basement. Hindi. Subway. Parang ilalim ba sa kuwan, diba? Ano bang sa mga sakyanan, diba, na ay kuwan sa taas, na ay alagian po. Sa ilalim siya. Ang tawag ato, subway, mga guro na. Hi, Jatsugi. Dito na. Ang saan na ba ta? Basu. Maria Sang. Basu. Bas. Bas. Hi. Gemma Sang. That's a, ang sagay, na wala ko yung answer, anak si Oy. Takushi. Ano yung Takushi minasang? Taxi. 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 Takushi mean English taxi. Hi, Gemma Sang. Ito, ano ito? Saan dyan si Ian sa sunod sa taxi? Hi. Taxi, sunod? Hi. Ano yan? Jin siya? G. Jin. Basahin daw. Hindi ba basa? Ano nasa, hindi ko talaga makita. Ito. Iwala sa amblo si, ana. Ah, okay. Jitensya. Jitensya din, sensei, jitensya. Hi. Jitensya bicycle. Hi. Jatsugi. AJ Sang. Arukimas. Wala ko yung answer. Anong arukimas minasang? To? Walk. To walk. Tubok pala po. Hi. Jatsugi. AJ Sang. Ulit. Ito. Hito. Hi. People. Hi. Ito is person. Person or people. Pwede. Hi, Maria Sang. Sige. Ano? Tomodachi. Frenny. Tomodachi friend. Friend. Hi, Gemma Sang. Sige. Nari. Hi. Who?
Who is Dare? Ano yan? Kare yan eh, Kare. Kare. Dari pala. Hala, Dari. bro. Kare minasang ano sa English? Dari, yung lalaki ba? He. Boyfriend. He. He or boyfriend na, mali ako. Hindi, ang boyfriend is iba. He lang yan. Oh, di ba? He lang. Bakit siya say may he, boyfriend, or ano, lover, nakalagay? Kareshi yun. Kare, may she na yun. May she. Kareshi. Pero sa totoo, minasang ang kare is he lang yan. He. Oh. So, hindi siya boyfriend. Hindi siya boyfriend. Ang boyfriend iba. Kareshi. Next times kasi stay eh, kaya ganun eh. Hi, Jatsugi. Eto, sino na nga? Si AJ Sang. Kanojo. Lover. Kanojo. Kanojo is Girlfriend. she. Girlfriend, diba? She or girlfriend. Iba yung lover. Hi. May lover sa ano, no? Kasi ganun si ano. May lover. Mali din pala tong Mina. Kanojo is she or girlfriend. Hi, Jatsugi. Maria Sang. Kazoku. Ano, family. Hi. Gemma Sang. Tsugi. Ano, asan ang to? Hitori din. Sorry de, alone. Hi. Say, ano, nagsulo lang sa akin kasi nakalimutan ko ng English eh. Hitori di solo. Alone. Pwede na rin. Hi. Jatsugi. AJ Sang. Itsu. Wala ko naka-answer. Itsu when. Ano? When. Interrogative yan, minasang. Itsu when. Hi, AJ Sang. Ito, kasunod. Tanjobi. Wala siya po ka-answer, Sensei. Birthday. Tanjobi. Birthday. Hi. Sunod. Ayan. Sugi. Hi. Tsugi. Next. Next. Tsugi is next. Ay! Tsugi, yun pala yung sinasabi mo lagi, Say. Hi. Ano ba yan? Mali Tsugi ako. is Wala next. akong sagot eh. Hi. Tsugi. Next. Maria Sang. May asa every morning. Hi. AJ Sang. May ban. Kalimot ko. Every night. Every night. Asa o my. Asa is every morning. Bang, di ba, is evening. Every night. Or na, my bang is every night. Every evening, di ba? Pwede. Every night. Hi. Tsugi. Gemma Sang. Answer niya. I touchy. Hindi. Ito. Sunod sa may bang. Mainichi. Hi. Uy, nadi mainichi. Wala ako kitang mata kay guba. Ngano ako diri pagbasa ana ay stero. Basta February 14 lagi ba? Hulog na kag ice teru ba? Hi, Mainichi, Gemma Sang, ano sa English? Mainichi every day. Hi, everyday. Hi. Last, Maria Sang, last. Bango is number. Hi, Bango is number. Hi, minasa, pasign sa GC ang score nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pila gani ko ani? Pila gani 1, 2, 3, 4. Pila gani ko over ani? 59. 59. Na, dito ra ko si ay. 42 over 59.
Hi, minasang. Focus na dito ha. Minasang, nakikita ang monitor? Ay, Hi. Hi, minasang. Dito na tayo ngayon sa place the verb. Ako ha, dito tayo sa place the yung verb. format, eh. Ha? Yan po yung format. Hi, Okay. place. Particle ng place, di ba yung sa directional verb, ano ang particle ng place? Okay. Sa verb, sa directional verb? Ano ang particle ng place sa directional verb, minasang? Ha? Or di ba? Hi, ni or di ba? Ngayon, dito naman tayo minasang sa place particle de verb. Ito minasang ibig sabihin is place de, ibig sabihin place of action. Kung saan nangyari yung action, particle de. Nakuha? Kung saan nangyari ang action, particle de. Hi, example minasang. I eat lunch in the canteen every day. Saan daw siya kumakain, minasang? Kantin. Sa? Kantin. Canteen. So, saan nangyari yung action? Sa kantin. Sa canteen. Ano yung action? Eat. Eat. Very good. Kung saan nangyari ang action, particle de sa place. I eat lunch in the canteen every day. Hi. Mainichi. Shokodode. Hiruguhan o tabimas. Mainichi. Shokodode. Hiruguhan o tabimas. I eat lunch in the canteen every day. Minasang ha, take note kung saan nangyari yung action, particle de. Kaya tinatawag na place of action. Hi, another. Huwag mo nang burahin siya. Hi. Doko. Ay, bakit kasi hindi? Ang singit lang. Hiro. Guhan. Ala. Guhang. O. Tabimas. Ano? Tabimas. Everyday. Ano yung hiruguhang say? Hiruguhan, lunch, lunchtime. 'Di ba? Ang asaguhan is breakfast. Hiruguhan is lunch. Bakit parang wala ako yung ganyan say? Ay, oo nga, meron pala yung sa ano, lesson 2. Hi, minasang. Okay na? Hi, dito tayo. Hi, I study Japanese language in the classroom. Hi. I study Japanese language in the classroom. Hi, ano daw yung action, minasang? Ano yung action dyan? Study. Study. Saan daw siya, saan nangyari ang pag-aaral niya? Classroom. Sa classroom. Kaya, Kyushitsu de, Nihongo o Benkyou shimasu. I study Japanese language in the classroom. Hi, sa ngayon, minasang, ganito muna, minasang. Diba, ang particle de is place of action. Kung saan nangyari yung action, particle de. Nakuha? Kung saan nangyari yung action, particle de. Kung saan ka kakain, particle de. Kung saan ka mag-aaral, particle de. Nakuha? Minasang? Hi, tips din minasang. Particle de
ang sagot nyo is particle de kung ang verb is hindi directional verb. Nakuha? Example, minasang. Example, minasang ha? Hi, Maria Sang. Maria Sang. Hi. Hi, I will go to bank. Paano sabihin yan? Ano? Genko e. Ay, hindi. Watashi wa pala. Watashi wa. Okay lang, walang watashiwa kasi ikaw naman nagsasalita. Automatic yan. Ano? Genko e. O. Genko e o Hindi. Wait lang. Genko de pala. Genko de Genko de o. Ikimasu. o ikimasu. Hi. Minasang, I will go to bank. Maria Sang, Hi. ikimasu, ano yan? Directional verb, hindi. Directional. Oh, di ba pag directional verb, ano nga yung particle ng place? Place. Hindi. Ay, hindi eh. Tama pala yung kanina. Genko e o ikimasu. Genko e. Ikimasu, saan mo itong kinuha ang o? Oo nga, decision nga ano. Mali pala. Genko e. Genko e ikimasu. Hay. Minasang. Ilagay nyo sa isip nyo, minasang. Basta directional verb, particle e ang place. Nakuha? Ano nga yung mga directional verb? Ikimasu, kimasu, kairimasu. Hay, ikimasu, kimasu, kairimasu, modorimasu. Yang apat, directional verb dyan. Basta directional verb nga, anong particle ng place? E at ne. E at saka ne. Di ba? Hi, AJ Sang. Ay, Pwede pala yun. I will go home. Paano sabihin? uchi e ikimasu. Hi, very good. Uchi e. Uchi e ikimasu. Ay, Ano ikimasu? Di ba partner ng uchi, ano nga yun? I will go home. Go home. Ako ay uuwi.
Hi, balik tayo. Hi, AJ Sang. Hi. Hi, I will go home. Paano sabihin? Uchi kairimasu. Hi, kay Rimas. Partner yan sila. Hi, I will go home. Bakit particle dito, AJ Sang? Ay. Hindi. Bakit particle sa uchi? De ay sensei. Gomen. Uchi de kairimasu. Nganong de man sa kay Rimas? Ano yung sinabi ko, minasang? Uchi o kairimasu. Uchi o? Minasang, i-identify nyo ang verb. Ano yung verb, minasang? Directional verb, hindi. Minasang, Directional. directional, very good. Pag directional, minasang, ano nga ang particle ng place? Eh. Minasang, i-identify nyo. Basta directional verb, particle, ang place. Dapat mamemorya nyo yan, minasang. Importante yan. Kasi 100% ako lalabas yan sa exam. Basta directional verb, ano nga ang particle? Hi, Gemma-sang. Hi. Say. Hi, paano sabihin, I come from Japan? Ika. Wa ang Nihon Kimashita. Kimashita. Gemma-sang. Hi, I come. Come, ano tong come? Present or past tense? I present. Hi, ano ang past tense ng come? Came. Hi, very good. Ja, ang come is present tense. Ito, past tense, present tense. Past tense. Hi, ano ang present tense ng kimashita? Nihon Nihon Kimas. Hi, very good. Kimas, kasi present tense lang. Bakit dito, Gemma-sang? Directional verb. Very good. Kasi directional verb. Yan lang yung gusto kong marinig, minasang. Kasi directional verb ang verb natin. Pag directional verb, particle, ano nga? Sa place? Hi. Dito naman tayo, minasang. I study Japanese language in the classroom. Kyushitsu de Nihongo o benkyou shimasu. Kyushitsu de Nihongo o benkyou shimasu. Ano yung verb natin dito, minasang? Benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Hi. Benkyou shimasu. Directional verb, hindi. Hindi, di ba? Hindi. Pag hindi directional verb, particle de sa place. Sa ngayon. Sa ngayon muna. Nakuha? Hi. Pag hindi directional verb, ano ang particle ng place? De. Hi. Tapos, ang particle ng direct object is particle o. Kung ano yung pag-aaralan mo, particle o. Kung ang verb mo is to eat, tabimas. Kung anong kakainin mo, particle o. Kung ang verb mo is nomimas, to drink. Kung ano iinumin mo, particle o. Example, kakain ako ng apple, ringo o tabimas. Iinom ako ng wine o nomimas. Mag-aaral ako ng English, ego o benkyou shimasu. Kuha, minasang? Hi, ang explanation dyan, minasang? Bakit place de?
Hai, example lang minasang, example tao ito ha. Hai, minasang, bakit particle de sa place? Ganito explanation yan minasang. Hai, example minasang, ito is canteen. Canteen ito minasang ha. Kung ano ang gagawin mo sa loob ng canteen, particle de. Example, canteen ito. Ano ba ginagawa kadalasan sa canteen minasang? Kumakain, di ba? Hay, kung ano ang gagawin mo sa loob ng canteen, particle de. Hay, example minasang, another example. Example, ito is department store or supermarket. Example ha? Ano ba kadalasan ginagawa sa loob ng supermarket minasang? Bumibili, di ba? Hay, ano yung verb na to buy? Kaimas. Hay, example ito minasang ha. Department store ito. Example, department store de Fuko. Ano yung fuko? Damit. Fuko o kaimas. I will buy a clothes in the department store. So, kung ano yung gagawin mo sa loob ng department store, particle de ang place. Kung ano ang gagawin mo sa loob ng place, particle de. Hay, example, ito example, classroom ito minasang. Hay, ako ay mag-aaral sa classroom. So, kung ano ang gagawin mo sa place, particle de. Kung ano ang gagawin mo sa place, sa loob ng place, particle de. Hay, another example tayo minasang. Tojema-sang. Hai, sensei. Hi, paano sabihin yan? I will work in the company. Karsha de hatarakimasu. Hi, very good. Kaisha de hatarakimasu. Bakit particle de dito? Kasi ano siya say, na hindi siya, ano yan say? Hindi siya direct. Very good. directional. Kasi yung verb is hindi directional verb. Yan yung number 1. Kasi yung verb is hindi directional verb. Number 2 is, ano daw ang gagawin niya sa loob ng company? Magwo-work. Hay, mag-work, kaya doon ang place of action. Ang place of action is kaisha. Ano daw ang gagawin niya sa loob ng company? Tatrabaho. Kaya, particle de. De, minasang, is place of action. Nakuha? Hay, another example tayo. AJ-sang. Hi. Ano yung drink na verb? Drink. Nomimasu. Hi, very good. Saka din juice. Juice lang, sabihin mo lang juice. Ay, juice lang. Hi. Ari sensei. Hi. Watashi wa heya de nomimasu. Ay, Watashi may wa... juice. Heya juice. Juice. Heya de... Ay, mali sensei. Hi. Watashi wa juice
Watashi wa juice heya de nomimasu. Watashi wa heya de juice nomimasu. Nomimasu. Hay. Ano ang particle ng direct object? Kung ano ang iinumin, particle ano nga? Kung ano ang iinumin, example, ano ang kakainin, ano ang particle ng direct object? O. Hay, particle O. Huwag kalimutan. Kung ano iinumin, particle O. Ito yung direct object. Ano iinumin, particle O. Ano ang kakainin, particle O. Ano ang pag-aaralan, particle O. Nakuha, minasang? Hay, I drink juice in my room. Watashi wa heya de juice o nomimasu. Hay, bakit particle de dito, AJ-san? Kay ano man sensei, karang hindi directional verb. Ano pala yung verb? Asan pala yung verb? Anong verb dyan? Room. Heya. Yan ba ang verb, ang heya? Noun yan. Nomimasu sensei. Nomimasu ang verb. Ano ba yung verb? Verb is action word. Action word ang verb, ha? Hay, ang verb is nomimasu. Dahil ang nomimasu is hindi directional verb, kaya particle de sa place. Nakuha? Ay. Sa ngayon, ha? Sa ngayon pa lang yan. Kasi meron ding place, particle O. Sa ngayon, basta hindi directional verb, ang verb, particle de sa place. Ano daw ang gagawin mo sa loob ng room? Mag-drink. Ng juice. Kaya, particle de. Kung ano ang gagawin mo sa loob ng place, particle de. Nakuha? Hay. Eto. Maria-san? Ay. Wait lang, ha. Hi. Maria-san? Ay. Wait lang, sir. Hi. Okay. Ano yung newspaper, Maria-san? Newspaper. Shin. Shin? Ano? Shinbun. Hi, Shinbun. I will buy. I will buy. Nasa daw? Sa train station. Okay. Ekide kaimasu. O mali yan, boy. Again. Pagpakda yan. Ekide shinbun. Shinbun sa ito po, say. Hi. Ikide. Hi, ikide.
Hala, bakit I eat egg? Ay, sa ilalim pala. Ekide shinbun-o. Shinbun-o kaimasu. Hi, very good. Ikide, watashi wa, I will buy newspaper in the train station. Watashi wa, ikide, shinbun o kaimasu. Bakit particle de? Kasi bibili siya sa train station. Hi, kasi, ano daw yung gagawin niya sa loob ng train station? Bibili. Hi, bibili ng newspaper. Ano daw ang gagawin kung ano ang gagawin sa loob ng train station? Particle de. Kung ano ang gagawin sa loob ng place. So ano daw ang gagawin niya sa loob ng train station? Bibili ng newspaper. Nakuha, minasang? First, check nyo, minasang. Sa exam, check nyo. Kung directional verb ito, minasang, particle A agad sa place. Pero, kung hindi directional verb, minasang, particle de sa place. Anong possible question pagka ganyan sa'yo? Ito, possible question eh, doko de? Di ba, where? Where will you buy newspaper? Doko. Sige lang, abot pa tayo dyan. Dito muna tayo. Hay. Diyan, minasang, sagutan nyo ito. Create to kayo ng sentence. Ano yan? I eat egg. The canteen. I go to Boston. I eat goods. Egg. Hala. I eat egg. Itong niyonggo sa kantin. Canteen is shukudo. I eat egg in the canteen. Di na ako gagamit ng watashi wa seya. Every day. Ay gagamit ko na. Ay, itong apat. I read books in the library every morning. I read
I go to post office every day. I work from 8 a.m. to 3 p.m. Ay, shit. I read books.
Tapos na? Na, hindi pa si. Wala pa, Okay. Sensei. Anong number na kay Minasang? Sa number 2 pa lang po, Sensei. I-send lang ba to, say? Sasagutan natin. Sasagot lang.
Right, minasan? Ano number na kayo? Minasan? Tapos na po. Hi, sagutan natin. Hi, AJ Sang. I eat egg in the canteen. Every day. Mainichi shokodo de tamago o tabimasu. Mainichi shokudo de tamago o tabimasu. Hi, very good. Mainichi shokudo de tamago o tabimasu. Sino nakatama dito, minasang? Ako, sensei. Ah, syempre sa'yo ito sagot. Hi, Jemasa at saka Ring kaputan. Maria Sang. All good, Sensei, sir. Ichi, nilagyan ko ng ni. Mali. Pag may ni. May nichi, hindi yan nilalagyan ng ni. Ang nilalagyan ng ni, Lang sa akin, sir. ang nilalagyan ng ni sa time is, again, uulitin ko. Months, days of the week, date, years. Yan yun, di ba? May nichi, may asa, kino, ototoy, ashta, wala yung mga ni. Nakuha? Ay, Hi. Hi, Ja. Sige. Eto. Gemma Sang. I read books in the library every morning. I read books in the library every morning. Shokodo de. Library. Anong library? Shokodo ba library? Ay, to Chukan.
Toshokande. Nabali. Toshokande. Mai asa o yumimasu. May asa. Hon o yumimasu. Hon o yomimasu. Ay, very good. Toshokande. May asa. Hon o yomimasu. Or may asa. Toshokande. Hon o yumimasu. Hay, sino nakatama dito, minasang? Nagako ah. Ang sa'yo mo, ade, ay? AJ-sang. Naide ang hon. Ba't may de ang hon? Di ba kung ano ang babasahin? Particle o. Kung ano yung direct object, kung ano ang babasahin, ano ang kakainin, ano ang iinumin, ano ang bibilhin, ano ang pag-aaralan, particle o. Direct object, particle o. Hay, toshokande, may asa, hon o yumimasu. Or, may asa, toshokande, hon o yumimasu. Hay, sige, Maria Sang. I go to post office every day. Watashi wa mainichi yubin kyoku e ikimasu. Mainichi Binkyoku e ikimasu. Hay, minasa, anong sagot niyo dito? AJ Sang. De. De, sa'yo AJ Sang. Hay. Hay, Gemma Sang. Yubin kyuko e mainichi o ikimasu. Mainichi o, walang particle ang o, walang particle ang time. Ikimas. Mainichi lang yan, walang particle. Hay, bakit particle de dito AJ Sang? Dapat particle ko ang dapat. Bakit particle e? Ay, nagkalimutan. Dapat dari. Ibing cute. Anong particle ang Yubin Kyoko, AJ Sang? Particle o. O. Particle o. Bakit particle o, AJ Sang? Ano ba ang verb dito, AJ Sang? Mainichi, Yubin Kyoko, ikimasu. Asan ang verb? Ang ikimasu. Hay, ano yung ikimasu? Directional verb, hindi. Hindi. AJ Sang, ano yung ikimasu? Directional verb, hindi. Dili sensei. Dili ba directional verb ang ikimasu? Ay, directional kay to go. Hay, ikimasu, directional verb. Pag directional verb, anong particle ng place? De. Original book, ma. Particle ng directional verb sa place is particle e. Kung saan pupunta, saan darating, saan uuwi, saan babalik, particle e sa place. Kung saan siya pupunta, pupunta daw siya ng post office, particle e. Minasang, simple lang kayo yan na minasang. Simple lang na memorize na siya ba? Pag directional verb, particle e sa place. Pag directional verb, particle e sa place. Ayaw ninyo kalimte. Pag directional verb, particle e sa place. Kani, i-identify ninyo ang verb. Kung directional ba or hindi. I go to post office. Ang verb is directional. So, dapat ang particle sa place ani particle e. Ba't napunta ka sa particle o at saka particle de? Directional yung verb mo. Hi. Hi, Jatsugi. Eto. Gemma-sang, last. I work from 8 a.m. until 5 a.m. in the art museum. Hi. Bijutsu kande. Bijutsu kande.
Shigoto o Shigoto o Gosen Hachiji kara Hachiji kara Gogo Goji made hatarakimasu. Goji made hatarakimasu. I work from 8 a.m. until 5 in Art Museum. I-translate ko tong gawa mo, Gemma Sang, ha? I work from 8 a.m. to 5 p.m. Work in Art Museum. Bakit may shigoto o ka dito? May shigoto ka na dito? May hatarakimasu ka pa dito? Tuod, wali. Sorry, wala na to. Ay. Tuto pala. Wala na yan siya. Hai. Bijutsu kangde, hachiji kara, goji made, hatarakimasu. I work from 8 a.m. to 5 p.m. in the Art Museum. Baliktad sa akin, Say. Ano sa'yo? Watashi wa gozen hachiji kara gogo goji made bijutsu kangde o hatarakimasu. Bijutsu kangde? O hatarakimasu. Bakit may o ka pa sa bijutsu kangde? Place naman ito, di ba? Ay, Hi, place. Pag place of action, particle de. Ang o, minasang, is direct object. Object, minasang, object. Object, hindi place. Hatarakimasu, to work. Saan magtatrabaho daw? Sa Art Museum, kaya particle de. May object ba dito? Wala, di ba, minasang? Kung walang object, edi walang particle. Kung walang object, hindi wala kang lalagyan ng particle o. Nakuha, minasang? Hai, bijutsu kangde. Kung asan ka nagtatrabaho, particle de. Hachiji kara, goji made, hatarakimasu. Hai, AJ Sang, ano sa'yo dito, AJ Sang? Kuan. Watashi wa bijutsu kande gozen hachiji kara gogo goji made hatarakimasu. Hai. Hai, nakuha, minasang? Hai, tapos sa time, minasang? Walang particle ni sa mga ototoy, ashita, kino, may nichi, may asa, may bang. Walang particle ni dyan. Ang may particle ni lang, days of the week. Gitsuyobi, suyobi, mga ganyan. Pecha, tsuitachi, futsuka, mika, ganyan. Jugunichi, ni, yan, may mga particle ni yan. Nakuha? Hai. Basta, minasang, turo ang sabi ko, first, i-identify nyo kung ano yung verb, minasang. Katulad dito, I work from 8 p.m. until 5 p.m. in the Art Museum. Ano yung verb dyan? Work. Ibig sabihin, to work is hindi directional verb. Ibig sabihin, pag hindi directional verb, ang particle ng place is particle de. So, asan yung place dito? I work Art Museum. So, automatic, Art Museum particle de. Bijutsu kangde. I-identify nyo kung ano yung verb. Kung kung directional verb, ang particle ng place, ano nga? Or ni. Nakuha? Ay. Diyan dito, minasang, example ito, tabimas, kung ano kakainin, particle o. Kung ano yung direct object. Kung ano yung kakainin, particle o. Pag may direct object. Kung ano yung babasahin, particle o. Ano daw babasahin niya? Book. Particle o sa book, direct object. Ito, dito, hatarakimasu. May direct object ba? Kung walang direct object, di wala. So, numama lang. Walang babaguhin. Wala kang lalagyan ng particle o. Kasi, walang
Direct object. Okay. Hi. Eto. AJ Sang. Wait lang, Sensei. Right, Japanese. I will write Japanese character. Ano yung verb? Wait lang ha. Hi, AJ Sang. Ano yung verb dito? I will write Japanese character in the classroom. Right. Right. Ano yung right? Directional verb? Hindi. Directional. I will write. Ano yung directional na verb, AJ Sang? Sige daw, i-ano mo sa akin, i-enumerate mo sa akin. Sabihin mo sa akin ano yung mga directional verb. AJ Sang, ano nga yung mga directional verb? Ano? Ay, Ano yung mga directional verb? magkain. Hindi. Ano magkain? Ano yung mga directional verb? Sabihin mo sa akin. I-enumerate mo sa akin yung directional verb. Place of action. Hindi. Anong place of action? Place of action ba ang directional verb? Ano yung mga directional verb? De. Anong de? De is place of action. Ang gusto kong sabihin mo sa akin, ano yung mga directional verb? Alam mo ba yung mga directional verb, AJ Sang? Nakalimot ko. Ikimas, kairimas, Mas, kimas, modorimas. Yan yung mga action verb. directional verb. Directional verb, guys. Minasang ilang beses ko na ba yan sinabi sa inyo, mga pa-remind sa inyo na yung directional verb. Siguro mga sobra na siguro 10. Again, AJ Sang, ano yung mga directional verb? Kairimas, ikimas, kairimas, ikimas, kimas, Ano pa? to return, to go, to come. Hi. Ano English ng ikimas? To go. Kimas. To come. Hi. Kairimas. To go home. Hi. To return. Modorimas. Hi. Asan ang verb dito? I will write a Japanese character in the classroom. Asan ang verb? I will write. A verb is one. Classroom. Ay, Japanese character, Sensei. Ano yung verb? Ano yung verb? Verb is action word. I will write. Right. Yan yung verb. Ba't naaabot ka sa classroom? Japanese character. Yung verb is to write, di ba? AJ Sang? Hi, to write yung yung verb. Itong to write, directional verb, hindi. Dili, Sensei. Hi, hindi. Ano nga ang particle ng directional verb sa place? Place. Sa directional verb. Particle ano? Particle de. Directional verb. Particle ng directional verb. Sa place. Ni